یار فیصل، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے کرائے کا خاندان بنانے کا پلان بنایا ہے تو کیا خیال ہے؟ کرائے کا خاندان؟ بھائی، یہ کیا نئی فلم ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ سچ بتاؤں، سارا کے والدین بہت سنجیدہ اور سخت ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے ساتھ ان سے ملوں، لیکن میرے والدین ابھی کراچی میں ہیں اور میں جلدی ان سے ملانے کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ اس لیے سوچا ہے کہ اداکاروں کو کرائے پر لے آؤں جو میرے والدین کا کردار ادا کریں۔ ہائے ہاں، یہ تو سن کے مزہ آ گیا۔ تم نے تو بڑا دلچسپ آئیڈیا نکالا ہے، مگر تمہیں یقین ہے کہ یہ کام چل پائے گا؟ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ کم از کم میں سارا کے والدین کو خوش کر سکوں گا۔ تم میری مدد کرو گے؟ یار، یہ کام تم پر چھوڑ دو، لیکن اداکاروں کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ میں نے کچھ دوستوں سے بات کی ہے، وہ تھوڑی اداکاری کر سکتے ہیں، بس تھوڑا مہنگا پڑے گا، مگر کیا کریں، محبت میں تو سب کچھ جائز ہے۔ ہاں ہاں، چلو پھر، مجھے تمہارے کرائے کے خاندان کا حصہ بننا ہے۔ اچھا، میں ماں، والد، بھائی اور بہن کے لیے الگ الگ لوگ لوں گا، سب کو اچھے سے تیار کروں گا۔ مزہ آئے گا۔ کیا تم نے ان کے لیے کوئی کہانی بھی بنائی ہے کہ وہ کون ہے؟ ہاں، تھوڑا بہت۔ ماں کہے گی کہ گھر کا خیال رکھتی ہے، والد کہے گا کہ سخت مگر پیار کرنے والا ہے، اور بہن بھائی؟ بہن تھوڑی شرارتی اور بھائی تھوڑا شرارتی مگر وفادار۔ اچھا، اب جب یہ سب آ جائیں گے تو کیا کرو گے؟ بس سارا کے والدین کو قائل کرنا ہے کہ میرا خاندان بہت پیار کرنے والا اور سنجیدہ ہے۔ لیکن اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو؟ بس دعا کرنی پڑے گی کہ سب اچھا ہو جائے۔ تمہاری یہ پلان سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی فلم بننی چاہیے، کرائے کا خاندان۔ ہائے ہاں، بالکل، شاید بعد میں اس کا سیکوئل بھی بنا لیں۔ ارے بھائی، اداکاروں کے ساتھ تمہاری یہ ملاقاتیں کیسی ہوں گی؟ کچھ مزاحیہ کہانیاں بھی ہوں گی؟ ارے ہاں، پہلے ہی سب نے اپنا کردار تھوڑا زیادہ ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ماں نے تو کہا آج کھانے میں بریانی بناؤ جو علی کبھی نہیں کھاتا۔ ہاں ہاں، اور بھائی؟ بھائی نے موبائل فون کی بات کر کے سب کو پاگل بنا دیا کہ وہ ہر وقت سوشل میڈیا پر ہے۔ اور بہن؟ بہن ہمیشہ اپنے فون کے پیچھے ہے اور ہر وقت ڈرامے دیکھ رہی ہے۔ بھائی، تمہارا کرائے کا خاندان واقعی ایک انوکھا خاندان لگتا ہے۔ ہاں یار، بس تم دعا کرو کہ یہ سب سارا کے والدین کو متاثر کر سکے۔ کیا تم نے سارا کو بتایا؟ ہاں، وہ خوش ہے اور کہتی ہے کہ تم بہت محنت کر رہے ہو۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ چلو شروعات کرتے ہیں کرائے کے خاندان کی۔ تو آپ ہی ہیں علی؟ جی انکل، میں ہی ہوں، بہت خوشی ہوئی اب سے مل کے۔ انکل، ماشاءاللہ، آپ کی شخصیت سے لگتا ہے آپ کوئی ریٹائرڈ آفیسر ہیں۔ میں اب بھی سروس میں ہوں، پوچھا نہیں کس محکمے سے؟ جی سوری انکل، میں دراصل تھوڑا نروس تھا۔ میرے بچے کا دل بہت صاف ہے، ہم نے اسے پال پوس کے دل سے بڑا کیا ہے۔ آپ کا لہجہ کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا، کہاں کی رہنے والی ہیں آپ؟ جی، ہم لالا موسا کے ہیں، شاید۔ جی، گجرات کے۔ اصل میں آنٹی کافی سالوں سے یہاں شفٹ ہو چکی ہیں، تھوڑا لہجہ مکس ہو گیا ہے۔ جی ہم سب اب کراچی میں ہی ہیں، یہی ہمارا گھر ہے، دل بھی۔ علی، تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ جی، ابو کی طبیعت کچھ ناساز ہے، اس لیے امی کے ساتھ ہی آیا ہوں۔ ہائے، اس کے ابو تو آج کل بلڈ پریشر کے مریض ہیں، دعا کرے بیٹے کے نصیب کا سورج چمکے۔ انکل، علی کی نیت بہت صاف ہے، سارا کے لیے ایک بہترین انسان ثابت ہوگا۔ بات نیت کی نہیں، حقیقت کی ہے، سچ بولنا بہت ضروری ہے۔ بالکل انکل، ہم سچ ہی بول رہے ہیں۔ ہائے، ہمارا علی تو جھوٹ بولے ہی نہیں سکتا، یہ تو بچپن سے اتنا سچا ہے کہ ایک بار جب ہم نے کہا ٹافی کھا لو تو اس نے کہا پہلے اجازت دو۔ یہ سب کچھ بڑا فلمی نہیں لگ رہا؟ انکل، آپ اگر چاہیں تو ہم تمام ڈاکومنٹس، نوکری،
फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ दुखा सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि सारा को खुश रखूं चाहे दुनिया हंसे आ रोए। तुम्हारा खानदान तो काफी कम लोग लगते हैं, और रिश्ता दारीवा का किया। बस जी, हम सादा लोग हैं। रिश्तेदार भी हमसे दूर हो गए जब अली की तालीम पर हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया। अंकल, आप अगर चाहें तो हम तमाम डॉक्यूमेंट्स, नौकरी, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ दिखा सकते हैं। मैं सिर्फ दिल के डॉक्यूमेंट्स पढ़ता हूँ, बाकी सब धोखा हो सकता है। तभी तो आपसे मिलने आया हूं ताकि दिल की सच्चाई सामने आ जाए। हाय अल्लाह, दिल का रिश्ता हो तो काश कागज ना देखने पड़े। देखें अली, मैं सच का कायल हूँ। अगर कुछ छुपाया है तो अभी बता दो। अंकल, बस एक सच है कि अली सारा से बहुत मोहब्बत करता है। और बाकी जो भी है मैं शादी के बाद रोज सच्चाई से भरता रहूंगा। चलें, देखते हैं आपका सच कहाँ तक जाता है। हमने अली की तरबियत ऐसे की है जैसे आम को धो धो के खाया जाता है, साफ और मीठा। ये तरबियत की मिसाल थी या रेसिपी? अंकल, असल में आंटी जब जज्बाती होती हैं तो उनकी जबान भी पकवान पकाती है। उम्मी जज्बाती हैं लेकिन नीयत हमेशा साफ रखती है। ये कुछ समझ नहीं आया। ये रिश्ता दारीवा का बाजार लगा रखा है तुम लोगों ने। नहीं अंकल, बस थोड़ा सा ड्रामाई अंदाज है, वरना दिल से सब सच है। तुम सच को छुपाने के लिए झूठ का सहारा क्यों लेते हो? क्योंकि अंकल, झूठ में भी कभी कभी सच का साया होता है, बस जाविया बदल जाता है। जाविया तो बदलता ही है, लेकिन नियत नहीं बदलनी चाहिए, जो कि हमारे अली की नहीं बदली। अच्छा, बताओ अली, सारा से पहली बार कब मिले थे? जी, वो पहली बार यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में चाय के साथ इत्तेफाकना। फिर चाय से बात शुरू हुई और दिल तक पहुंच गई। और वही चाय अब रिश्ते की चीनी बनना चाहती है। मैं सच सुनना चाहता हूँ, कहानी नहीं। अंकल, सच यही है कि मैं सारा से मोहब्बत करता हूं और चाहता हूं कि इसे इज्जत, सुकून और खुशी दूं। और अंकल, ये पहला इंसान है जो मोहब्बत के साथ माँ भी रेंट पर लाया है, सिर्फ आपको कायल करने के लिए। अब सारा से भी पूछ लेते हैं, क्या वो भी तुम्हें रेंट से ज्यादा समझती है या नहीं? बेटा, एक बात पूछनी है तुमसे, सच सच जवाब देना। जी बाबा, पूछें दिल खोलकर। क्या तुम वाकई अली से शादी करना चाहती हो? आइए, बस वक्ती जज्बा है। ये वक्ती जज्बा नहीं है बाबा, ये सोचा समझा जिया हुआ फैसला है। पर क्यों अली? क्या वही दुनिया में वाहिद अच्छा लड़का रह गया है? अली में वो सच्चाई है जो अक्सर लोगों में सिर्फ बातों में मिलती है। इसका माजी, इसका खानदानी पस मंजर, क्या वो सब तुम्हें नहीं खटकता? माजी हर किसी का होता है बाबा, मगर इंसान का हाल और नीयत ज्यादा अहम होती है। तुम्हें लगता है वो तुम्हें जिंदगी भर खुश रख सकेगा? अगर नीयत साफ हो और दिल में मोहब्बत हो तो खुशियां खुद चल कर आती है। तुम इस पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि इसने हर बार मेरा एतमाद जीता है, झूठी बात से नहीं, अमल से। क्या तुमने कभी उसके ऐब देखे? सिर्फ खूबियों पर नजर है। देखे हैं बाबा, मगर मैं किसी फरिश्ते से शादी नहीं कर रही, इंसान से कर रही हूं। और अगर कल वो तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा ना आतर सका तो मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगी, बल्कि इसका हाथ मजबूत करूंगी। तुम माँ की तरह हो गई हो, जिद्दी और हसास। आपकी तरबियत है बाबा, जिद्दी नहीं, सच्ची बात पर डट जाने वाली। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता बेटा। और मैं आपकी दुआ के बगैर खुशी नहीं देख सकती बाबा। अगर तुम गलत साबित हुई तो क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा? नहीं बाबा, क्योंकि ये मेरा फैसला होगा, किसी के दबाव का नहीं। अगर अली ने किसी दिन तुम्हारा दिल तोड़ दिया तो तब मैं अपना दिल जोड़ने में लग जाऊंगी, मगर बदगुमानी नहीं पालूंगी। मेरी सारी उम्मीदें तुमसे हैं सारा। तुम्हारा फैसला मेरा फैसला होगा। फिर आप मुझ पर भरोसा करें जैसे मैं अली पर कर रही हूं। और अगर कल तुम्हें लगे कि अली बदल गया है तो मैं इससे बात करके बदलने की वजह समझूंगी, छोड़ने की नहीं।
तुम बहुत बड़ी हो गई हो। कब? कैसे? मैं जान ही ना पाया। जिस दिन आपने मुझे खुद सोचने का हक दिया बाबा। क्या अली तुम्हारे ख्वाबों के जैसा है? नहीं, वो ख्वाब से बढ़कर हकीकत जैसा है। और अगर वो कभी तुम्हें कुछ भी कह दे तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी? मैं हर सच सुन सकती हूँ, झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जिंदगी का फैसला है, सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से भी सोचा। दिल से जाना, दिमाग से परखा और आपके सामने रख दिया। एक मौका दूंगा इसे, सिर्फ तुम्हारी बात पर। आपका हर फैसला मेरे लिए दुआ जैसा है बाबा। फिर दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो अली के साथ। आपकी बेटी कमजोर नहीं है बाबा, और जिसे चाहना है वो इसे कमजोर नहीं होने देगा। मोहब्बत तो तुम लोगों ने पहले जीत ली थी, मुझे जीतने में थोड़ा वक्त लग गया। हमने तो हमेशा आपका साथ चाहा था बाबा। मुझे मालूम था कि सच और खुलूस का रास्ता थोड़ा लंबा जरूर होता है, मगर आखिर में मंजिल वही मिलती है जो दिल से मांगी हो। तुम दोनों की आंखों में जो सुकून है, बस वही मेरी दुआ है। आपकी दुआ के बगैर तो हम खुद को मुकम्मल समझे ही नहीं। बाबा जी, अब आपका ये दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा ना? दरवाजे बंद नहीं करता बेटा, बस कभी कभी देर से खुलते हैं। तो आज के बाद देर भी नहीं होगी और फासला भी नहीं। जिंदगी भर, ना दिल से ना दुआ से। बस एक वादा करो, एक दूसरे को कभी तन्हा नहीं छोड़ोगे। और ये लम्हा मेरे लिए आपका यकीन है बाबा। ये लम्हा मेरी बेटी के चेहरे पर जो खुशी दे रहा है, वो सब कुछ है मेरे लिए।